Hey, good afternoon. I am Nika Perslat. We conduct interview about security. Okay, first question. What experience do you have in security? Daghan kong experience sa security. Mga estudyante kay gulo. Hindi nagka-follow instruction. Hindi nagka-follow protocol. Boto bilang balaod. Okay, next question. How do you handle high pressure or emergency situation? Like, saan mo pag-handle like, ang mga high pressure na mga situation? like kung sa emergency, any kind of emergency. Yes, fine. Like, for example, earthquake, mga fire, and yes, as long as okay. It guide the students into the evacuation area and then so may tawag na ng on ang siren mo ang alarm. And then next question, can you describe a time you successfully de-escalated conflict? Describe mo mga atong time na nag-successful ka then About sa emergencies. Describe na ko to. Na-success ko ito. Nag-success ko ay na-evacuate na po ang mga students, mga staff, clients dito sa evacuation area properly. okay, thank you. Next question is, what does good situational awareness mean to you? So, what's yung meaning na sa mo ang situational awareness? Awareness sa mga Situational. para sa inyo. Sa yes po. Kuan, situation. Normal situation. Divitor. Kuan, na-handle na mo among duty diri nga tarong, okay, na walay mga tawag kanin promotion na ito. Okay. Next question. How do you stay alert during long shift? How do you stay? Saan mo pag-stay alert during the long shift? Inom kong kape, sa kalusinan kape. Okay. Okay, thank you, ma'am. Good day, ma'am. I'm Marcela Neda Pesarason. I'm going to interview about the security. Number 6, tell me about a time you had to deal with an uncooperative individual. Okay. Regarding sa ano ko pag-deal ng mga estudyante ng kay Pulo, ex-deal bito. Explain na lang sa ilahan na naay mga protocol, na mga instructions na nahatag sa mga nga dapat suko. Number 7, how do you handle a situation where a co-worker isn't following protocol? Okay, yung mga co-workers, na hindi mo follow protocol, mo na siya incident report. Okay, number 8, describe a situation where you had to act quickly without supervision. For example, Ang isa ka, ilarawan daw isa ka sitwasyon na for example, kailangan na mayapan ka. Oo, anak, kilos din ka tayo. Sa ating kapag tabang, kaya mo takagini tubig na yun. Hindi na ako manawag o nurse. I-BP natin ka na yun. Una ako i-BP direct. Okay, number 9, are you trained in CPR or first aid? Yes. Uy, parang na-train ba na? Number 10, the last question is, what steps do you take when checking surveillance equipment? Surveillance? Surveillance equipment. Okay, ang mga equipments diri sa among gitrabahuan. Mo na ito sa bus, no? Amo na siya gina-isa-isa, ginalagbook na muna. Tapos pag na yung magbawas, kailangan siya mga repas. Hindi siya basta-basta gawas sa mga. Thank you, ma'am.